Ha? Boss, tulis to, boss. Ha? Tulis ni? Tulis to, boss. Ito ang klaseng tulis ng urog mga. Boss, sige na, boss. Pinasunod na. Umuha ka na, boss. Boss, boss. Relax mo tulis, giga relax lang ba? Nagkakwarta na, boss. Na. Kailan na, boss? 3,000. Cellphone, boss. Cellphone. Cellphone? iPhone man eh. Kailan na, boss? Na, wala ba yung kabalo pilay kantidad na eh, pero ikaw, saan man ka nanulis ka wa? Pagkura ko, boss, ba? Practice ko, boss. Okay lang yung trabaho, boss. Manulis. Testing na ko, boss. Listing na din eh. Kailan ito kantidad na, boss? Siguro sa mga kuha ni boss, nasa 30. Kwarta. Ha? Saan man ka nanulis ka wala? Lagi, boss. Makulbaan ko, boss. 3,000 ka na eh. Sa busak, eh. Gusto to na kong amo, boss. Libog ko sa call ko sa mga ba. Asa man ito, nanulis ka wala? Manulis, hindi ko, boss. Usa may mga 3,000 o iPhone. Libog ko, boss. Tisa, boss. Tisa. Gusto, boss. Nakasok, boss. May klaseng nanulis ng mga ngurug-ngurug man ya, limtan. Ay, boss. Oh, Sinsya, boss. Sunod na ng takatulison, boss. Kung kabalo ko sa nakukawan si mga boss. Pagsabaan ko sa kung amuan ni boss matay ba. ng trabaho ni mo. Boss, pasensya na, boss. Pasensya na, boss. Pasensya na, boss. Klaseng nanulis ni na mangurug-ngurug pa niya. Sa